Saya bilang 1, 2, 3 kita sambut sama-sama ya, Prof. Olaf gitu ya. 1, 2, 3. Prof. Olaf. Tepuk tangan. Untuk translatornya Ada Pak Ernest. ya ada Pak Ernest dan Dan Dr. Dr. Beatrix Beatrix. juga kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya. Selamat siang. Ladies and gentlemen, what an event. Thank you for giving me this warm welcome. I'm so happy to be here, and please sit down so that we can have... Ya, selamat datang semuanya. Silakan duduk. Saya Profesor Olaf sangat bangga berhadir berada di depan Anda semua. Nah, malam hari ini kita translate akan dibantu Dr. Beatrix ya, karena tadi saya udah belajar bahasanya agak tinggi teman-teman. Jadi mesti ditemenin dokter. Boleh minta mic satu? Oke. May I? Yes. Okay, thank you. Number one, again, thank you for coming. Thank you for welcoming me, and thank you for AFC organizing this wonderful event in this beautiful country where I'm for the first time, but certainly not for the last. Terima kasih semua. Ini pertama kali Profesor Olaf datang ke Indonesia loh, dari Swiss langsung. Kasih tepuk tangan dong teman-teman. And be sure next time I will speak better Bahasa Indonesia. Ya, semoga next time dia datang bisa bahasa Indonesia ya teman-teman, doain aja. So, I think we can start. Yes. Yes, ladies and gentlemen, it is always difficult to speak in front of an audience which is already expert. Ya, agak susah memang berbicara di depan orang yang sudah expert seperti Anda semua. When I first heard of Utsukushi, which was last year, I thought, well, this is a product like so many vitamins and minerals and bacteria. Sebelum waktu dia datang pertama kali melihat produk Utsukushi setahun yang lalu, dia pikir ini produk yang sama aja kayak yang lain, ada probiotik, ada vitamin dan lain-lain. But when I now, even in this situation that we have now, when I dealt again with this medication, with this product, Waktu dia akhirnya sekarang ini melihat ke dalam produk ini, dia mulai research produk ini, ternyata apalagi masa COVID seperti ini, dia research beberapa ingredients-nya yang ada di dalam Utsukushi. so I learned there is really something to it, otherwise I would not have come so far to talk about this, because it is something very special, and seriously speaking, we will have need of those products that help us really. Nah, produk ini waktu dia lihat, awalnya kan dia bilang, produknya biasa-biasa aja nih, kayak yang vitamin lain-lainnya. Nah, tapi waktu dia mulai research, ternyata di zaman COVID seperti ini, ternyata ini adalah produk yang super spesial. Dan dia katanya kalau dia nggak yakin, dia nggak akan datang jauh-jauh dari sini untuk bicara tentang produk ini. Tepuk tangan dong teman-teman. Dia sangat terpesona dengan produk ini, honestly. Well, that's me, so we can skip this. Oh, no. Don't skip this. Well, this was some years back, as you can see, and I should take some Utsukushi to look like that again. Oh, udah jago Inggris saya, ketawa, padahal nggak ngerti. Kata profesor itu zaman dia masih muda, dia mesti minum Utsukushi lebih banyak lagi. Gelarnya banyak amat ya? Well, you perhaps know some prejudices about Switzerland, like this cheese watches mountains and beautiful lakes, and they are all true. Ini teman-teman katanya Swiss ya, biasa orang tuh memandang Swiss tuh katanya cheese, gunung, jam yang indah-indah, dan dia bilang ya ini beneran indah katanya gitu. Well, but I have an important communication to make. There is an old aphorism which says Americans begin their speeches, their presentations with a joke, and Germans
with some philosophic idea. Ini biasanya kalau orang Amerika yang menerangkan, dia biasanya akan mulai dengan suatu lawakan, ya saya teman-teman ya. Tapi kalau Profesor Olaf karena dari Eropa, orang Jerman, dia mau memulai dengan suatu filosofi teman-teman. So, being a German of origin, I cannot stop without, or I can't go on without some philosophy. Jadi sebagai orang Jerman dia akan memulai dengan sebuah filosofi sebelum mulai. Kalau sama saya lawakan teman-teman. And read this carefully because it is true. We have not so much time because there is so much which is threatening our lives, and so we should concentrate on the essentials. And that is a very important message I give you seriously. It's about our health and the health of your clients. Teman-teman harus baca ini, foto aja teman-teman ya, bahasa Inggris susah terjemahinnya. Nanti terjemahin sendiri teman-teman ya. Katanya ini penting untuk menghadapi hidup-hidup ke depan ini yang makin sulit gitu teman-teman. Karena ini adalah prinsip yang sangat bagus untuk hidup. So the essence of what I want to say is we speak about our life quality and the quality of the life of our patients, of persons that trust us. Kita mau bicara ini adalah kualitas hidup teman-teman, itu yang paling utama dalam hidup ini. And so we necessarily come to Utsukushi, the matter of tonight. Oke, kita akan bicara tentang Utsukushi Go malam hari ini. You might ask, of course, why do we deal with that? What is the reason? Is it important what we do? Kenapa kita bicara tentang Utsukushi sih? Apa pentingnya sih teman-teman bicara tentang produk ini? And these are real numbers. This is not invented by some old doctor from Switzerland. This is what insurance companies say. Ini data terbaru dari perusahaan insurance company teman-teman ya, tentang keadaan dunia ini. Jadi ini bukan seorang dokter dari Swiss yang bicara, tapi ini kenyataan teman-teman bahwa ini akan terus naik teman-teman ya. Dan ini dihasilkan oleh perusahaan asuransi yang memang hidupnya meneliti tentang ini teman-teman ya. So what does this say, ladies and gentlemen? What does this say? It means that medicine, and I now for 40 years I'm a doctor, medicine has made something wrong. Jadi maksudnya apa teman-teman? Kok selama ini dunia medis makin canggih, kok ininya makin naik semua? Berarti menurut profesor ini yang Profesor Olaf, sebagai profesi dia seorang dokter, dia menyatakan hari ini bahwa ada sesuatu yang salah dengan pengobatan modern zaman sekarang, karena ini terus going up. I do not say that we as doctors, that we as therapists are things doing the wrong way intentionally. Kita nggak bilang bahwa dokter profesional atau medicine itu membuat ini secara intention ya, secara apa? Secara intentionally salah gitu. Tapi we know that medicine can save lives like it never could be or never did perhaps before when it's about acute diseases, acute situations. Kita tahu bahwa obat-obatan memang sangat menolong, sangat membantu dalam masalah-masalah yang kritis teman-teman, penyakit-penyakit kritis. But these are chronic situations and that is dominant. That is completely different to 50 years back. Tapi ini masalah kronis yang makin meningkat dan berbeda dari 50 tahun yang lalu. We are unfortunately at the point where we must say that perhaps 1/3 of people that die in hospitals from internal disease, 1/3 is dying because of medicine. Sayangnya di rumah sakit teman-teman, 1/3 dari orang-orang yang masuk rumah sakit meninggal bukan karena penyakitnya, tapi karena obat teman-teman, obat medicine. 1/3 dari orang yang masuk rumah sakit meninggal karena obat, bukan karena penyakitnya. And now let this slide make a little effect on you. Biar slide ini menjadi efek buat anda semua. Only a few years back in 2005 we had a life expectancy of around 80 years, let's say, and the expectancy of a
rather good life of around 70 Di years. tahun 2005 itu menurut penelitian orang umurnya bisa sampai 81 tahun dan kualitas hidup sampai 71 tahun. Jadi 71 tahun umurnya masih hebat, masih fungsional gitu, masih kayak Pak Ikin bisa lompat-lompat gitu. Masih bisa ke kota ini ke kota itu gitu ya. Umur 71 tahun 2005. Now we can expect a little more today. Let's say perhaps 81.8 years. Ya 2017 ada perkembangan lah, mungkin bisa tetap naik umurnya 81,5 tahun kali ya gitu. But look at the next. What is the expectancy for a good life in good quality in autonomy? This one. Nah, kita lihat next slide ini bahwa ternyata bukan cuma hidup sampai umur segitu teman-teman, tapi untuk kualitas hidup yang masih bagus, yang masih fungsional, nggak ada penyakit, masih bisa kayak Pak Ikin lompat-lompat ke sana ke sini, ke daerah-daerah, ternyata umurnya cuma 59 tahun. I did not invent this. This is statistics. Bukan ciptaan dia, tapi ini statistik teman-teman, kenyataan hidup. So we have to do something in order to preserve ourselves, our health, and the health of people that trust us. Jadi kita mesti bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri teman-teman ya. It has come so far because we still think in this way. Medicine still thinks we are a machine. Kita masih berpikir bahwa medicine-nya seperti ini, seperti mesin teman-teman. We are using tools to repair something. We put out something and put something else in and think this machine will go on. Kalau kayak sakit dibuka, operasi, potong-potong, pasang lagi, udah harusnya bener. Itu pemikiran dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak ada perkembangan. And this goes as far as thinking that we can even interfere with DNA because DNA is everything. Bahkan teknologi sekarang teman-teman bilang bisa mengubah DNA karena DNA itu adalah segalanya. Jadi bisa dialter kiri kanan biar tubuhnya sempurna. Bahkan di Cina katanya ada tentara yang diganti DNA jadi kuat tuh teman-teman ya. Itu tambahan saya yang terakhir. I added the Chinese people like they doing this thing become a Superman. Well, try and you will fail. You will fail. Ya, coba dan Anda akan gagal. Look at me. Fail. I tried to fly in here. It didn't work. Ya, nggak akan bekerja teman-teman. Ngedit DNA nggak akan bisa teman-teman. There is an influence on the DNA, but we can do it, and not some engineer in the laboratory. Ada efek tapi nggak bisa diedit-edit teman-teman. DNA is not our destiny. DNA is a part of our health because we have these things that can modify DNA. DNA itu nggak bisa dirubah gitu aja teman-teman, tapi bisa dimodify dengan Anda melakukan hal-hal seperti ini. Jadi nggak bisa diedit di laboratorium teman-teman. Kalau Anda mau bikin healthy DNA, Anda harus lakukan step-step ini. I will not say that there is any remedy, any tablet, any powder that can be a substitute for your emotional, for your mental health. Jadi Anda harus lakukan ini balance teman-teman, nggak bisa cuma minum pil, minum vitamin, lalu bisa semua, harus ada semuanya komplit, balance. To our friends and brothers and sisters that are of Muslim belief, I say fasting is important. It is important for our body. Tuh, dia bilang buat teman-teman yang Muslim, sebenarnya sudah sangat baik karena Anda sudah melakukan emotional health di bawah situ ya teman-teman ya. Jadi yang Anda berpuasa, lakukanlah ibadah Anda. Dan puasa nggak di sini ngomong-ngomong? Wah, oke. I try myself, it did not work so well. Dia cobain tapi gagal. Exercise is important, nutrition is important, but also a very good therapy with those substances as I present them now. Ini semua bagus, tapi jangan lupa ditambah di bawah juga ada perlu teman-teman antioksidan seperti produk Utsukushi Gold yang dia jelaskan hari ini. We start now with an interesting new aspect of Utsukushi Gold. Dia akan menjelaskan tentang salah satu main ingredients dari probiotik Utsukushi ya teman-teman. And there are many patents, so it's sure that it works. Otherwise, it would. Dan not be. Utsukushi itu sudah memiliki paten teman-teman. Ya patennya ada tadi
So we Ya, speak Pak. about health that first of all starts with what we Kenapa take in. probiotik sangat penting teman-teman, karena probiotik ini masuk ke dalam usus ya teman-teman, yang jarang diliput. Look alone the surface of the mucous membrane, the inner surface of the intestine is far bigger than the surface of other important organs with great surfaces. Katanya menurut dia organ yang paling penting adalah usus, karena usus itu di dalam tubuh. Itu kalau football field ini teman-teman itu separohnya teman-teman. Bahkan yang Anda paling perhatikan ibu-ibu skin yang paling kecil teman-teman ya. Usus paling penting. We look immediately at the most important part that is interesting to us most. Ya, kita akan ini mulai masuk ke dalam bagian ini, mungkin dokter akan bantu juga nanti ya translate. And I immediately refer to this structure, these so-called lymph patches. Bagian yang kecil dari tanda panah yang di bawah di usus kita itu adalah limfosit, itu bagian yang akan menyerap dengan baik. So, this is the end part of the small intestine where we find these things that are similar to our tonsils, the tonsils that you have in your mouth. Bagian kecil ini seperti tonsil yang ada di dalam mulut kita, tapi ini ada di bagian ending dari dari usus kecil, iya. And they have the same function. They are a contact with, in this case, the inner environment. Ini akan sangat bekerja untuk seluruh tubuh kita. Good. And diagnosis starts from outside. Ini kalau menurut dia dokter-dokter itu sebenarnya meneliti orang penyakit apa enggak itu bisa dilihat dari lipsnya teman-teman. Good therapists, as you are, know the difference between fresh and pink lips and when you have swollen lips or when you have pale lips like these. This is a picture from a patient with Crohn's disease, with chronic inflammatory bowel disease, by the way. Dengan bibir kita bisa melihat pasien itu dalam keadaan apa. Di tahap yang foto awal itu pasien sehat, yang kedua itu masalah dengan akut, masalah yang agak berat, yang terakhir adalah chronic disease, masalah yang betul-betul sulit untuk disembuhkan. Also, the tongue can give us enormously important information, as many of you know. Lidah juga bisa memberikan indikasi-indikasi teman-teman ya. Jadi sebenarnya raut wajah itu kita bisa lihat customer kita ini sebenarnya sakit apa enggak gitu teman-teman. We return to these tonsils of the small intestine. Dan kembali lagi ke usus itunya teman-teman ya. Permulaan semua penyakit adalah di usus. So, what is happening here? These lymphatic structures in the intestine, they produce immune globulin A, IgA. Limfatik di dalam usus kecil kita akan memproduksi imun globulin A, mucosal protection, which serves to protect, together with other factors, the membrane, the mucous membrane of the intestine. yang melindungi mukosa dari intestin kita, usus kecil kita. But not only. These immune globulins are exported and arrive everywhere in our body. Imun globulin kita juga akan menolong di beberapa poin yang ada di sebelah kiri ya. Which means in the nose, in the eye, in the ear, Di mata, di telinga, in the lung, di paru-paru, in the breast of women that are breastfeeding, perempuan yang menyusui, of course in the intestine again itself, and also in the genitourinary system. So everywhere it is a protection. jadi melindungi ke seluruh bagian penting dalam tubuh kita. So
just a number to threaten you. So many microbes, which are far more than our body cells. This is impressive. And we know today that these many microbes can have contact, give information even to our DNA. Kita memiliki banyak mikroba di dalam tubuh kita dan akan memberi signal kepada DNA kita. So this is really epigenetics. So we have to live well, we have to care for the information of our intestine, because this has an effect on our DNA, and what the DNA then creates. Okay. So some names that you certainly know, like E. coli, the most famous perhaps. He is a sort of pioneer. He is preparing the terrain for other bacteria. Jadi teman-teman, tadi di dalam perut itu terjadi ada ratusan juta macam teman-teman ya, microbes, bakteri dan lain-lain. Ini sangat penting usus itu di take care teman-teman ya. Ini dia informasikan tentang beberapa bakteri yang penting ada di dalam tubuh kita, dalam usus kita. And all the other types, and there are far more, 500 different families. Ada lebih dari 500 macam tipe bakteria. They have different influence on our immune system, on white blood cells, and so on. Dan terjadi masing-masing dibutuhkan untuk bermacam-macam hal teman-teman. But the influence, the negative impact is really important. We have, of course, intestinal infections, but this is today in our world, as we live here, not the biggest impact. Ada hal-hal juga yang bisa menyerang kesehatan flora dalam usus kita teman-teman. Salah satunya adalah infeksi teman-teman ya. We have, especially in big cities like Jakarta, toxins mainly from heavy metals, mercury, lead, cadmium, highly toxic substances to the nerve system and to the intestinal bacteria. Oh, ini sebenarnya adalah hal-hal yang bisa menyebabkan usus Anda terusak gitu teman-teman. Bakteri-bakteri yang tadinya penting di dalam tubuh yang bisa menyehatkan DNA Anda itu bisa gagal berfungsi karena hal-hal seperti ini. Nomor satu tadi infeksi intestin, yang kedua tuh toksin. Seperti kita hidup sekarang kan ada cat aja kadang-kadang masih ada leadnya itu teman-teman, merkurinya teman-teman ya. Ada hal nih kayak kita minum aja kita nggak tahu, kadang-kadang ada zat besi yang beracun yang kita minum langsung ke usus teman-teman, dan itu akan mempengaruhi kesehatan usus kita. Did I say so much? No, I was just getting the idea and then I recall the story. Dokter Yudi aja bingung ya. Apalagi saya. But do not forget, civilization will take what it wants. Radiation, ladies and gentlemen. Switch off this at least during the night. This harms your intestinal flora. Hati-hati teman-teman, telepon ini bisa juga mengganggu kesehatan usus kita karena dia mentransmit radiasi teman-teman. Jadi kalau malam baiknya matiin teman-teman ya. Gak usah lah lihat konnichiwa besok aja. Okay. They're actually waiting for that 12 o'clock. They get the message, they get the bonus. I see. So they put it here. After And SMS. ladies and gentlemen, waiting until 12 o'clock will damage also your intestinal flora. Stressy lifestyle, people that have their phone on even during the night to read what their patients write or so, they will have problems. Why? It's very simple, you know that all. What is stress? Physiologically, it's adrenaline. Yeah? It's running, it's fighting. And it's Stres juga bisa berbahaya teman-teman ya. And it's hence blocking the intestine. Ya, jadi teman-teman nggak usah terlalu stres lah teman-teman ya. Robot-robotan apa itu udahlah.
this very quick. These are diseases that are, in the meantime, acknowledged to be a consequence of a bad intestinal flora. So this is what I mainly in my clinic see is asthma, is bronchitis, is sinusitis, is even tonsillitis. Here we have the problem of food intolerance, very, very well represented, by the way. Jadi teman-teman, kesehatan usus atau disebut flora itu teman-teman ya, yang begitu banyak bakteri itu tuh harus dijaga kesehatannya. Nah kalau kayak tadi kita stres terus apa sih makanan yang nggak benar apa segala macam, ini akibatnya teman-teman, ini penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan hanya karena usus Anda nggak di-take care teman-teman. Salah satunya adalah asma, sinusitis, and so on. But especially skin problems, there is no patient with psoriasis without severe damage on his intestinal flora. Tidak ada pasien yang akan mengalami psoriasis kalau tidak ada masalah di intestinal floranya. psoriasis itu apa? Psoriasis itu penyakit autoimun yang akan ada kayak plaking di kulitnya, scalp, ya. Jerawat juga ya dok ya? Jerawat juga, ya itu akan. Jadi kalau mengakibatkan ada jerawat atau ada flek-flek itu bisa jadi perut Anda sebenarnya ususnya nggak benar. ada masalah. Tinggal cukusi aja dong. In the days before antibiotics exist since the 1930s when the first sulfonamides were detected. In this area before, probiotics were the only really working remedies against recurrent urogenital infections. Sebelum antibiotik ditemukan teman-teman di tahun 1930-an yang tadi ya, kalau nggak salah ya, orang tuh bukan menyembuhkan bukan pakai antibiotik tapi malah pakai probiotik teman-teman. So meantime, also sophisticated and highbrow doctors in universities are aware of the importance, and they have to admit that a lot of disorders, including autoimmune disease, are dependent on the microbiome, as it is called, so the intestinal flora. Infeksi yang bahaya itu juga karena mikrobiologi dari usus kecil kita tidak berfungsi dengan baik. Jadi itu menyebabkan banyak sekali penyakit. Okay, so we speak about this nice guy, which is interestingly isolated from salmon. Ini salah satu bahan ingredients, nanti kita kan ada triple probiotik teman-teman ya. Ini salah satunya adalah probiotik yang diambil dari perut ikan salmon teman-teman. And you will see some very interesting things. Normally, these slides tend to distract the audience, but I try to make it as clear as possible. So what do we see here? We see here that these kind of bacteria can help to improve the production of nitric oxide. Jadi salah satu kelebihan yang dia lihat dari penelitian yang dilakukan oleh orang Jepang ini, di mana probiotik salmon ini bisa meningkatkan satu namanya nitrogen oxide, nitric oxide teman-teman, nitrogen oxide. Itu salah satu kompon di dalam tubuh ya teman-teman. And it has a special effect also on protecting membranes, protecting cell membranes. Dan bisa melindungi sel membran teman-teman. And this is really something absolutely striking that bacteria can do this. So, dan dia terpesona bakteria ternyata bisa membuat hal ini bekerja dengan baik teman-teman ya. when we hear nitrogen, we might perhaps be a bit confused. Kalau kita dengar kata-kata nitrogen, mungkin Anda pikirnya nitrogen bomb itu teman-teman ya, jadi meledak gitu. But since a few years, we know that nitrogen has enormously important physiological functions. Padahal nitrogen adalah memiliki fungsi yang sangat penting. And I just want to mention two things: the improvement of the microcirculation. Ada dua hal, salah satunya adalah improvement dari improvement of microcirculation. Sirkulasi di dalam darah. Okay. And it improves also the activity of white blood cells. Dan membantu increase atau
atau perbaikan dari sel darah putih. The white blood cells that belong to our inborn, to our natural and non-specific immune system. Sel darah putih itu dihasilkan oleh sumsum tulang kita dan betul-betul dia sangat menolong untuk kesehatan. Of course, one must say that if we have too much of this nitrogen oxide, this can be harmful. So a permanent stimulation can be harmful. So it needs modifiers, but the modifiers, which means that we don't have harm through nitrogen oxide, are also in these products. Jadi kalau kelebihan teman-teman body misalnya memproduksi kelebihan nih apa tadi? Nitrogen. Iya, itu kelebihan berbahaya juga teman-teman. Jadi menurut dia kelebihan dari salah satu produk ini adalah dia bisa membalanskan, gitu ya dok ya kira-kira dok ya. Completely other discussion now. When I was young, which is unfortunately 100 years back, I think. Waktu dia masih muda teman-teman. We said, well, taking bacteria, that's nonsense, and we can even. Iya, bakteri mah di mana-mana, tinggal jilat tangan aja gitu. Habis terima duit jilat tangan, itu kan bakteri juga. Because our stomach will destroy this. Karena ada orang-orang kuno zaman dulu, para ahli bilang katanya kalau masuk bakteri masuk ke asam lambung, hancur itu mati. Fortunately, the good bacteria that we have here, they survive the stomach. Bagusnya bakteri yang ada di dalam usus pusing ini teman-teman bisa melewati. And also the bile from the gallbladder. Bile itu apa sih dok? Empedu, Pak, empedu. Saluran empedu. Alah. Jadi translator dah. Jadi teman-teman katanya kalau usus pusing ini dia menurut penelitiannya dia bisa lewati asam lambung dan cairan empedu teman-teman ya. Because that's important, and that's not so easy. That sounds well, it survives this, but imagine what is acid of the stomach. It's extremely acid. Kita kalau mesti bayangin teman-teman, asam seperti apa sih asam di dalam lambung itu? It's nearly as acid as Coca-Cola. Lebih asidik daripada Coca-Cola. So if I swallow a little coin, Kalau telan koin teman-teman, mau coba? it will dissolve. It will dissolve in the stomach. Akan melting teman-teman dalam tubuh. But a few centimeters later, there is the bile, which is extremely alkaline. Tolong nggak? It's different. Probiotik itu juga akan menciptakan alkaline. Alkaline itu kayak energi ya sebetulnya. And both these extreme situations are survived by the bacteria, so they are safe in their effect. Jadi bakteri yang ini aman teman-teman ya, bisa ini. Ada koinnya nggak bisa ketelan sih teman-teman, namanya Bitcoin. Itu pasti nggak bisa. Just kidding. I think I got it. So, what they are doing now, they are then acting as scavengers, as catchers for the black side of the oxygen, so to say. They are catchers of the radicals. Oh, jadi ini bisa menangkap radikal-radikal teman-teman ya. Of course, not alone. We have many enzymes. Nggak bisa that help. sendirian, ada beberapa macam enzim. But it is important to know that they are capable of interfering with what finally would lead to destruction of cell membranes, the lipid oxidation. Akan menjaga jangan sampai tubuh kita mengarah ke lipid peroksidasi atau akan merusak sel darah kita, oksigen yang ada di dalam darah kita. Okay. Itu pentingnya So, salmon this probiotik. This is a more impressive slide, which says basically the same, that it is capable of blocking the radical oxygen species, ROS, radical oxygen species. Ini juga slide yang sangat oke banget karena ini bisa ngeblok apa dok? Toksik racun di dalam oksigen. Ya. So the next one,
is also very interesting because it has this cholesterol lowering effect. Nah, ini yang sudah ada sekarang, Utsukushi sekarang kan sudah ada lactic acid bacteria. Ternyata juga bisa melower kolesterol, teman-teman. Menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Menurunkan kolesterol di dalam tubuh. So why? I ask you, why can a bacteria do this? Kenapa bakteri bisa melakukan ini? One might say perhaps it is eating cholesterol in the intestine. Ada yang bilang katanya mungkin makan kolesterol dalam usus kali ya. Not a bad idea, but it doesn't eat cholesterol. Tapi Anda salah. So the effect is when we have the anti-inflammatory, the anti-oxidative effect, our body produces less cholesterol. That's the thing behind. Pada saat kita memakan lactic acid, bakteria yang ada di Utsukushi itu akan menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita, menekan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. And why should it produce cholesterol in our body? Kenapa tubuh kita harus memproduksi kolesterol, teman-teman? Terus pertanyaan kita tuh. It's very simple. You all know the answer. Kalian udah tahu kan jawabannya? You are perhaps confused, but it produces cholesterol in order to produce cortisol. Tubuh kita memproduksi kolesterol untuk menghasilkan kortisol. And if I have an inflammation, I need cortisol. Kita butuh kortisol karena tubuh kita jika mengalami inflammasi ya. Membengkakkan di dalam tubuh, Jadi kalau ada peradangan. sebenarnya kolesterol hal yang baik, teman-teman. Jadi waktu tubuh Anda sakit, tubuh Anda nggak benar, nah terjadi inflamasi, itu tubuh kasih kolesterol sebenarnya kayak gitu untuk memproduksi kortisol. Lagi dokter juga gue. I think that's so. If we have an antioxidative, anti-inflammatory effect, we have automatically lowering of cholesterol. So that's it. Moreover, it is capable, this bacterium, to Jadi cara bekerjanya adalah kalau kita minum produk ini, kolesterolnya bisa turun karena inflamasi kita ditekan di dalam tubuh kita, teman-teman, lewat Utsukushi yang ada sekarang. Aha. Gue lebih pintar dari dokter nih. Exactly what I said. But moreover, this bacterium in particular, I love this because nobody understands it, so nobody makes a question. No, but basically it shows that it improves the NK cells. Basically, produk yang ada sekarang, teman-teman, kalau Anda minum Netratur, ini akan meningkatkan NK cell di dalam tubuh. Nah, mungkin inilah gambar NK cell ini, teman-teman ya. NK cell itu natural killer cell yang ada di dalam tubuh kita. And all of you know that we have to do with many pathologies, starting from cancer over many other things that have unfortunately, or that create, or that are a consequence of a low NK cell level. Jadi NK cell itu tugasnya adalah memakan atau mematikan tumor-tumor, teman-teman. Jadi kalau Anda NK cell-nya sedikit di dalam tubuh, maka amit-amit ya banyak orang yang kena cancer karena diteliti itu NK cell-nya sedikit, teman-teman. Jadi minumlah Utsukushi ya, teman-teman ya, biar NK cell-nya banyak tinggi, teman-teman. Profesor Ernest. And you see this example of how it works even in situations that make us, perhaps even me, a bit fear. If a patient comes with hepatitis C, I think, oh, that's something difficult. Yeah, it is difficult, no doubt. And we have to do many things for those patients, but we have also this good effect on activating the natural killer cells. Jadi teman-teman, ada orang yang jika Anda ada teman atau kenalan yang mengalami hepatitis C, teman-teman, itu adalah penyakit yang sangat sulit untuk diobati, teman-teman. Nah, ini bisa membantu jika natural cell killer kita dalam tubuh kita ditingkatkan dengan Utsukushi yang sudah ada sekarang, teman-teman. What is not mentioned in this presentation, but what is also in Utsukushi, is vitamin D, which is also an enhancer of NK cell activity. So it is complementary to the effect of NK these cell bacteria. juga sangat
bisa terbantu meningkat jika kita konsumsi banyak vitamin D, teman-teman ya. Nanti di Utsukushi Gold sudah ada vitamin D-nya, teman-teman. Ya, jadi Anda nggak usah beli lagi di luar ya. And this is a histological picture which shows the progression of an infective disease, normal tissue which suffers severely from an infection, which is treated with placebo, so saline solution, and tissue which has been treated with the extract from these bacteria. Jadi ini adalah gambar teman-teman, yang di bawah ini adalah elang yang berpenyakit ya. Setelah di treatment ada dua grup, satu yang dipakai placebo hanya salin, di bawah itu masih nggak baik, tapi yang dikasih dengan bakteri ini teman-teman menjadi sangat baik. Ini kayak daging wagyu ya teman-teman ya, marbling. And so alone with that, you see the Kaplan-Meier curves on this side, the Kaplan-Meier curve, which shows the improvement of the survival rate. This is impressive. So imagine when you do all what you are doing in your practice or in your pharmacy and whatsoever what you are doing with your patients, if you combine this, you have a far better standing, you have a far better result in the combination with Utsukushi. Untuk rekan-rekan dokter, kalau mengcombine treatment dengan Utsukushi itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Biarkan dokter yang bicara, nanti kalau saya overclaim. Jualan ya. So this gentleman more or less is well known to everybody because the old Chinese guys, the old Chinese doctors were aware of this. They knew already that the intestine, this is the meridian of the colon, and there's of course that one of the small intestine, is connected to the meridian of the lung, and of course to the stomach, and of course to the spleen. Jadi sebenarnya dokter di Cina beberapa ratusan tahun yang lalu teman-teman, mereka sudah tahu bahwa ada hubungan yang sangat erat. Ini adalah gambar ini teman-teman, ini gambar akupuntur titik darah teman-teman. Ada hubungan yang sangat erat antara guts, usus dengan paru-paru dan kesehatan yang lain-lain. Aduh, itu gambarnya bulan puasa pasang yang begitu ya. Banyak yang senyum-senyum. And so this is the explanation why we should also, in the situation of virus impact, no matter whether it's SARS-CoV-2, 3 or whatsoever, we must also treat the intestine, because these patients show a characteristic decline of good bacteria and an increase of bad bacteria that produce putrefaction and inflammation in the gut. Okay. So the good are down and the bad are high in those persons that get this. Apabila pasien mendapatkan virus SARS-CoV-2 yang sekarang ini menjadi masalah untuk semua negara ya. Jadi bakteri yang baik itu akan tertekan menjadi turun, bakteri yang tidak baik itu akan menjadi naik. Tidak baik turun dok. Tidak. Karena SARS-CoV. Oh iya. And this, by the way, this situation with these bacteria high and the other ones low, you will find in elderly people, they tend to have high Clostridia and low Bifidus and low everything that we have heard so far. Oh, jadi kalau kena COVID. Iya, So this means for elderly people, this is especially important to care for. Untuk orang-orang yang sudah berumur sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan adanya virus ini akan menekan semua bakteri baik dan membuat bakteri yang tidak baik menjadi turun. Now something which will interest perhaps especially doctors, and this was very striking to me. This was really fascinating because you all heard about inflammatory storm. Untuk semuanya di sini termasuk rekan-rekan dokter, kita semua sudah pernah mendengar tentang inflamasi, badai inflamasi yang terjadi di dalam tubuh. So we learned this inflammatory storm is caused by the virus, and in some cases it can be caused by injections as well.
Sebetulnya badai inflamasi ini juga terjadi karena virus dan juga memang ada beberapa orang yang kadang tidak mengetahui keadaan tubuhnya lalu mendapatkan injeksi dan itu akan menjadi masalah inflamasi juga yang terjadi di dalam tubuh. Because we have this interference, this contact between the virus and these receptors of the ACE, angiotensin converting enzyme receptors of cells. Virus yang masuk itu akan membuat kayak reaksi yang membuat ACE2 disebutnya ACE2 reseptor itu menjadi meningkat dan menangkap virus di dalam tubuh karena terjadinya inflamasi di dalam tubuh kita. What is happening then? We have a liberation of interleukins, especially of interferon gamma. You all heard this name. And an overwhelming production of this interferon gamma. Jadi tubuh kita menjadi memproduksi yang disebut interferon gamma berlebihan. And our good bacteria are capable of blocking this so that this reaction does not happen. Dengan Otsukushi Gold, probiotik itu bisa mencegah hal ini terjadi. This is something really incredibly useful. Well, Penting teman-teman ya, Otsukushi Gold sangat penting. we will quickly go over these, and I think that is really something you should always talk about, because everybody says, well, interferon gamma is very important, and we have patients that have this as a remedy, and we are then surprised that they quit the therapy because of side effects. And these side effects are exactly what is happening when they have the virus or when they have shots that they do not support well. And this is where this product can be very helpful to prevent from excessive effects. Otsukushi Gold itu memiliki ingredients yang sangat baik untuk mencegah terjadinya interferon gamma tadi yang berlebihan di dalam tubuh dan juga mencegah inflamasi di dalam tubuh kita apabila kita mendapatkan injeksi dan juga pada saat virus masuk ke dalam tubuh kita, inflamasi itu juga bisa ditekan dengan baik. Oh, I skipped the slide before because it repeats only what I said before. But look at this. This is important. These are two mice. These are sister and brother, or perhaps two brothers. And this one with good intestinal flora, and this one with bad. Ini ada dua tipe teman-teman, ada yang kakak kurus, ada yang kakak gendut. Yang gendut ternyata floranya kurang baik, ya teman-teman, bakterinya kurang baik di dalam perut. So in the future I can say, well, it's just my bad bacteria. Jadi ya sekarang saya bakterinya cukup baik ya teman-teman ya, dibandingkan sebelum minum Otsukushi. Pak Ikin nggak minum produk nih. What did he say? Just kidding. I just teasing somebody who has like big belly. He didn't drink enough product. So the next ingredient I want to briefly talk about is the black garlic. You know, the black garlic is a fermentation product of the white garlic. Nanti di dalam Otsukushi 2 teman-teman akan ada black garlic. Black garlic ini adalah fermentasi dari garlic yang biasa teman-teman. So it's basically just white garlic that had been too long in the sun. And it has also the famous allicin in it with these well-known and long Di dalam research black garlic effects. sendiri terdapat komponen yang namanya allicin teman-teman ya. Ini sangat penting untuk tadi. But it has one enormously important characteristic more than his white brother. It can donate electrons. This is the white one, this is the black one, obviously. There's the white one, this is the black one. So the capacity to give electrons means capacity to give energy. Electrons are energy. Jadi black garlic teman-teman itu dibanding makan white garlic teman-teman itu bisa meningkatkan elektron dalam tubuh super cepat, lebih cepat daripada yang white garlic teman-teman ya.
Who in this room knows what Ya, is the, elektron bisa meningkatkan energi di dalam tubuh. Sorry ketinggalan. Terus, who knows what is the best electron donator, by the way? siapa Really? yang tahu apa elektron donator terbaik Someone untuk knows? tubuh Anda? Ayo, yang tahu dapat Utsukushi Gold baju. Oksigen. It's champagne, by the way. Champagne, teman-teman. Ah, Tahu nggak champagne? very, but it's a bit, it costs a bit too much. Iya, tapi mahal teman-teman, Utsukushi aja lah teman-teman. Harganya lebih mahal dari Utsukushi teman-teman. Dan ada mabok. Look at this. Also, black garlic has this ACE inhibitor quality, so it's a perfect component that works together with the bacteria. Black garlic juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan ACE inhibitor, ACE. inhibitor activity. And you know what the meaning of these receptors is? Not only inflammation, but also high blood pressure or low blood pressure, so completely destroying the order of our autonomous regulation. Akan membantu juga bukan hanya inflamasi di dalam tubuh, tapi tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah itu akan sangat terbantu. Next kita bicara soal Salmon DNA ini sudah ada di dalam Utsukushi yang sekarang teman-teman ya. Very interesting, especially for whom is dealing with beauty and anti-aging, is the capacity to improve different qualities of the appearance. Sangat hebat teman-teman, bisa membantu untuk anti-aging dan skin health dan lain-lain teman-teman ya. And this is something which is extremely interesting because it means that the salmon DNA can interfere with with the stem cells, with the regenerative cells of our extracellular space, the extracellular space. Akan sangat membantu Salmon DNA itu untuk extra space dari sel kita. Jadi meningkatkan kualitas dari sel kita. And what is in this extracellular space which is so regenerative? It's the fibroblast. Ekstrasel itu adalah fibroblast. And fibroblasts are continuously regenerating the cell at the extracellular space, which is, let's say, the bed where it can sleep, where it's nourished, where every cell is dependent on. Semua sel sangat tergantung dengan DNA ini. Kalau diperbaikin itu semua sel kita akan sangat tergantung. That is fascinating that this product can enhance the activity of fibroblasts. I have a little bit some ideas about fibroblasts and what they can do, because I was for a long time in contact with one of the most important researchers on this area. So this is something which has really some renewing, regenerating capacity. Dia sangat terpesona teman-teman lihat produk ini karena dia memang bergaul erat dengan para ahli fibroblast di negaranya dan dia kaget gitu produk ini bisa meningkatkan fibroblast gitu teman-teman. Jadi sudah tahu untungnya diminum ya teman-teman ya. So you can see, I think this was really one of the greatest researchers on this area, and it was a very good personal friend, and he would be excited. He is in heaven now. He would be excited if he could see what this is doing. Andai temennya itu bisa datang sini lihat teman-teman yang bisa dilakukan teman-temannya oleh Salmon DNA ini meningkatkan semua ini, dia pasti teman yang ahli itu tadi pasti akan sangat terpesona teman-teman. And here's some examples for what this product can do in only a few weeks. Dan hebatnya produk ini bekerja hanya dalam beberapa minggu teman-teman ya. Keren banget. If I had known this years ago, what a beautiful Andai man. dia tahu hal ini beberapa tahun yang lalu, jadi member ya. Iya. So I did not completely decode, I did not completely understand this, but one thing is for sure, that
it improves all the qualities that have to do with fertility. And I can promise you, seriously speaking, really seriously speaking, that we will have problems with fertility more and more and more. Jadi teman-teman, dia belum sempat meneliti karena ini begitu banyak penelitiannya teman-teman ya, jurnalnya begitu tebal, jadi dia nggak sempat benar-benar dalam meneliti, cuma dia kaget bahwa ini bisa mengimprove fertility teman-teman. Dari data ini dilihat fertilitas kita tuh bisa meningkat teman-teman, dan dia kaget gitu karena pada kenyataannya fertilitas kita ke depan makin ke depan akan makin turun teman-teman. Fertilitas itu adalah kesuburan ya. Bisa bikin hamil juga ya. Iya. And if we see this, the enhancement of the activity, we must think that we will obviously have an impact on the mitochondria of the sperms, and this is something really extremely interesting because this means it's an energy bomb. Yeah? Meningkatkan mitokondria dalam sperma, dan itu energi yang begitu luar biasa. Mantap, naikin. Ayo diminum Pak, jangan dijualin mulu. Ada produk jual, minum. It sounds like an invitation to something. Yeah. One of them excited because you said it's energy bomb. James Bond. Another thing that I was really astonished to see how well it fits into this composition. It's Ada satu ingredients lagi yang membuat dia sangat terkagum-kagum teman-teman. Ternyata di dalam utsukushi ada fukoidannya ya teman-teman ya. Well, number one is again an anti-tumor effect because again it's acting on NK cells. Fukoidan itu bisa menjadi anti tumor karena meningkatkan NK cell di dalam tubuh. And among the different algae that have been researched Ini ada here, beberapa macam algae, salah satunya it's obviously the strongest. Takara kombu yang kita pakai yang ada di dalam utsukushi itu adalah yang paling tinggi teman-teman untuk meningkatkan NK cell ya. It can also interfere positively with the production of interleukins, Bisa meningkatkan interleukin ya dok ya. and you will again read IFNG, so interferon G. So it will, however, not cause an inflammation. You remember what I said before about IFNG or interferon G, and there is, however, no excessive reaction because of other ingredients that balance it. Interferon G itu juga tidak akan menjadi kandungan dalam utsukushi itu membuat balance semuanya, termasuk interferon G yang akan membuat semua anti-tumor efek akan meningkat dan semua tubuh kita menjadi lebih baik. So there are different slides now we can go through quickly, and they show that it has, as you can already imagine, a very strong antiviral in general, not only influenza but antiviral activity. Jadi nanti ini fukoidan tadi teman-teman juga bisa meningkatkan antivirus, bukan hanya pada flu teman-teman, tapi pada semua jenis flu. Semua jenis virus. It suppresses the invasion of virus in general into membranes, and you heard about our first products, the bacteria that also stabilize membranes. So this is protection. Takara kombu memproteksi tubuh kita dari segala jenis virus. Kalau ini kita lihat, ini adalah membran sel kita, ini ada banyak sekali serangan, tapi yang Takara kombu yang ada di utsukushi melindungi tubuh kita. Well, some examples for what it's doing, and of course there is effect. We should mention this. There is effect of conventional medicine as well. You know this product, Tamivir, as Tamiflu. But let me say one thing: if I had a choice between Tamiflu and algae, I would prefer algae. Why? Because with algae, no one gets crazy, no one jumps out of the window,
or has neurological defect. Jadi teman-teman, obat juga bisa membantu, cuman obat ini ada side effect-nya yang disebutnya tadi. Salah satu efek yang terkenal adalah orang bisa kayak mau bunuh diri, gila dan lain-lain teman-teman. Sedangkan kalau Takara Kombu itu nggak ada efek side effect seperti itu teman-teman. More about the positive effects in cases of hepatitis C, for example, which is an ideal object to study on. You see here the reduction of these transaminases, the reduction of the liver enzymes, very impressive. Produk ini juga sangat baik untuk meningkatkan enzim pada liver kita, dan ini sangat luar biasa. This means, although you did not study on this, but this means that it has an effect on the intracellular energy production of liver cells. This means it has an effect on mitochondria. Ini sangat berefek pada mitokondria dan intrasel dalam tubuh kita. Mitokondria itu ada di dalam seluruh tubuh kita, di bagian jaringan seluruh tubuh kita, dan itu sangat baik dari kandungan usus-gusi ini. So different slides which show that we have less destruction of cells, for example, and that we have a quick normalization of damaged cells. Today we can measure this with different parameters. Cells repair quick with fucoidan. Sel-sel tubuh kita akan memperbaiki diri dengan sangat cepat dengan kandungan fucoidan. So we can go very quickly. This is interesting because it shows a study about the product as a whole, not only one single extract, and it shows that we have an improvement of different immune parameters in general. Fucoidan ini juga akan mengimprove immunity system kita dalam segala hal. I personally do very intense checks, especially on NK cells, but also on the rest, on different lymph cell parameters, as you can see. And this is something very helpful to see whether a product, whether any therapy, not only products, oral products, work or not. Ini yang dipakai oleh dia untuk meneliti apakah produk itu bekerja apa enggak gitu teman-teman. So this could be the future to monitorize this kind of therapy with advanced possibilities of the laboratory. Jadi dia pakai metode ini untuk meneliti apakah produk ini oke apa enggak gitu ya teman-teman ya. We can skip this. Now, something again very interesting, resveratrol, grape skin extract. You will be surprised what is in this. Jadi di dalam produk usus-gusi kita yang sekarang juga sudah ada resveratrol teman-teman. Kita akan surprise kalau kita teliti lebih dalam, ternyata resveratrol ini super oke dan sangat keren teman-teman. You heard the expression French paradox, perhaps. Mungkin Anda pernah dengar tentang impresi daripada orang Prancis zaman dulu ya teman-teman ya. And this was a paradox because French eat different, for example, from other people, from Germans or from Swiss people. Orang Prancis ini beda makanya dari orang Jerman dan orang Itali dan lain-lain teman-teman. And despite of eating a little bit this and that, they have less cases of atherosclerosis. Sekalipun makannya aneh-aneh ya teman-teman ya, makan apalah yang aneh-aneh orang Prancis terkenal makannya aneh teman-teman. Makanan yang nggak bener gitu kayak orang Indonesia ya, jeruan-jeruan gitu teman-teman kira-kira gitu ya. Cuman kok kalau diteliti ternyata mereka nggak terlalu banyak penyakit di dalam tubuhnya. And so we thought, okay, Frenchmen are looking like this. Ya mungkin orang Prancis gini kan zaman dulu kayak gini dianggapnya orang aneh, orang gila gitu teman-teman. And their scientific studies are perhaps also like this, a bit strange, but it is not so. Indeed, the solution of this enigma is the red wine, the resveratrol. Ternyata setelah diteliti kenapa orang Prancis ini makan jeroan, makan aneh-aneh tadi kok bisa tetap sehat. Ternyata mereka minum wine teman-teman ya. Wine itu ternyata ada kandungan resveratrolnya tinggi teman-teman, makanya tubuhnya sehat teman-teman.
Nah, teman-teman gak usah minum wine mahal juga teman-teman. Mending beli Otsukushi. Ada resveratrolnya. And so, if you look at this, what is resveratrol amongst other effects doing? It modifies even genetic or markers that are responsible for the regeneration. Jadi resveratrol itu membantu untuk meregenerasi sel tubuh lah teman-teman, intinya gitu ya, cepet ya. And this is something interesting that it's a regenerative effect. So everyone, well, except from those who cannot drink alcohol, should have a bottle of red wine from AFC's tonight. Ya, teman-teman boleh minum red wine, tapi kalau karena ini Ramadan ya teman-teman minum Otsukushi aja ya teman-teman. But look at this. Thank you for the offer. Thank you. Yeah. Okay, look at what nature can do for us is enormous. Yeah, we have not just a little antioxidant effect, which by the way is also due to resveratrol. We have highly active effects on regeneration. We have anti-tumor effects through substances that you know well. We have down-regulation through of pro-cancer genes through our intestinal flora. This is really something. Resveratrol ini hebat sekali teman-teman, bukan hanya menekan cancer teman-teman, tapi tadi meningkatkan sel juga teman-teman ya. Jadi macam-macam teman-teman, bagus sekali efeknya. Resveratrol, untuk mengkonsumsi resveratrol sangat penting. So I like these slides especially because no one asks then some questions. But just look on the headlines. This is serious research. Resveratrol has effects in cases of neurological diseases and problems of cognitive performance. Jadi menurut studi yang dia temukan teman-teman, resveratrol itu ternyata bisa membantu penyakit-penyakit neurological yang di dalam kepala gitu teman-teman ya, dan juga meningkatkan kemampuan otak gitu teman-teman ya. It works in case of obesity, which means you can drink a bottle of wine every day and become slim. Nah, karena kalau minum wine tiap hari teman-teman, Anda bisa slim karena mahal teman-teman. Jadi makan, dia nggak tahu. Jadi dia langsung slim karena minum-minum, wah nggak ada duit lagi buat beli makanan. Nggak ada Otsukushi aja. Well, Halal teman-teman. this is the best known effect of cardiovascular disease with a obviously lower quota of sclerotic deposits in cardiovascular in cardiac vessels. Ya, jadi kalau Anda membaca ini membantu juga untuk cardiovascular disease, sakit jantung teman-teman ya. Resveratrol bisa sangat membantu teman-teman. So it is working on this inflammatory process, which is the beginning of the disease. And cholesterol, by the way, ladies and gentlemen, is a consequence and not the origin. Do not forget Ya, this. jadi kolesterol itu datang waktu tubuh Anda inflammatory teman-teman. Ada apa sih? Peradangan teman-teman ya. Itu kolesterol pasti datang ke situ untuk bantu sembuhin sebenarnya. It works in cases of cancer. Many of you know this. We have, in the meantime, in Switzerland, also the possibility to give it as an infusion, the resveratrol. So this is certainly an important factor for the future. Jadi resveratrol tadi sebelum dibeli itu, dok silakan dok. Digunakan juga sebagai infus karena untuk menekan inflamasi. Itu dipakai di Swiss teman-teman. Resveratrol untuk mencegah kanker ya. And again, referring to the acute situation that interests us all is that it helps also to stabilize cells that have been infected by the virus. Jadi bisa menstabilisasi sel yang rusak karena virus teman-teman. Kayak gitu ya dok ya. We will go very quickly over this. It helps to be safer and to be safe from reinfection. This is also what the study here shows, and this is absolutely smashing. There is no classical remedy that can say the same. Resveratrol juga meningkatkan inhibition dalam tubuh kita sehingga mencegah reinfeksi dari virus yang akan menginfeksi ulang tubuh kita. A quick word also on kiwi.
you know, it is well known for its effect on digestion and so on. It has a particular effect on regenerative effects of the skin, of rehydration and many more. Jadi di dalam Utsukushi juga ada kiwi seed extract teman-teman, yang juga powerful sekali teman-teman ya, bisa untuk jerawat dan skin health dan lain-lain. But what for me as an elderly gentleman, as I can admit easily, is particularly interesting that this kiwi has a good effect on the 5-alpha reductase. Kiwi juga membuat 5-alpha reductase itu yang meningkat di dalam tubuh kita, yang sangat berfungsi untuk tubuh kita. And what is the problem, or what is important in this, you know, 5-alpha reductase makes from testosterone the dihydrotestosterone. Testosterone, 5-alpha reductase, and dihydrotestosterone reaction. Meningkatkan testosteron di dalam tubuh kita dengan 5-alpha reductase. And what happens if that is the case? We have prostate hyperplasia, we have perhaps prostate inflammation, and prostate cancer. Jadi teman-teman, kalau ini bagus sebenarnya untuk orang-orang laki-laki yang sudah berumur ya teman-teman ya. Ya dok, silakan dok, lanjutin dok, saya cuma lanjutin aja. Untuk kayak kanker prostat, untuk mencegah masalah pada prostat itu sangat menolong. So another effect that I was just already mentioning is the good effect on the production of sebum. So it's also useful against acne. Jadi meningkatkan sebum di dalam kulit teman-teman, mencegah acne gitu dok ya. Iya, teman-teman, yang mungkin yang belum tahu teman-teman, ini kita buka satu persatu ingredients dari Utsukushi ya teman-teman ya. Utsukushi itu banyak macam, kita tadi bahas yang gold, ada tambahan probiotik, ada black garlic, ada vitamin D. Nah ini kita bahas yang ada, kita bahas kupas satu persatu teman-teman. Sebenarnya ini super power, semua ingredients yang di dalam Utsukushi itu sebenarnya powerful teman-teman. Ada uji klinisnya sendiri-sendiri, masing-masing fungsi-fungsinya. Dan waktu tadi kita sempat siang ketemu ngobrol teman-teman, dia sendiri terpesona, wah ada produk seheboh ini ya teman-teman ya. Bisa dikombinasiin perfect banget oleh orang Jepang gitu teman-teman ya. Kalau tahu di beberapa perusahaan lain mungkin cuma jual resveratrol aja, kiwi seed aja, probiotik aja. Ini kok semua dimasukin jadi satu ya teman-teman ya. I could not have said this better. Saya layak jadi profesor, dia bilang gitu. Well, this is a nice example for how it works that you can see before and after. If that would work. Ya ini salah satu fungsi dari Utsukushi ya teman-teman ya. Ini macet ya itunya, clickernya. And here on the right side you can not. Okay. They're testing. There's a You can ghost. see that you have an impressive improvement, especially of the moisture of the skin. Dry skin, elderly skin has a big benefit. Kiwi seed bisa meningkatkan moisture tuh teman-teman ya. Ada dark circle. Especially when you have the famous dark circle under the eyes, you have an Tuh, kalau ada improvement. yang matanya hitam, suka begadang, teman-teman dari media yang suka ngetik-ngetik mungkin matanya hitam teman-teman ya. Boleh dicoba nih, banyak member teman-teman. So you can drink more red wine. Dia bilang minum red wine juga boleh. And of course, everything that has to do with the acne program. So, yeah. You remember perhaps what I said about fibroblast being a kind of stem cell in ourselves. Kiwi improves the activity of fibroblasts. Fibroblasts that produce hyaluronic acid and reproduce the extracellular tissue is improving under kiwi extract. Kiwi ekstrak akan meningkatkan fibroblast kita, yang membantu juga untuk seluruh kesehatan kita, intinya seperti itu.
And by the way, it has also a slight, existing anti-inflammatory effect, which is like, not as strong, but it has an effect like indomethacin, which is an old anti-inflammatory remedy, which I don't know whether it still exists, but it serves as a reference product here. Anti-inflammatory itu ada kandungan-kandungan kiwi, seed extract, dan juga yang tadi resveratrol tadi itu juga anti-inflammatory yang baik untuk tubuh. Well, this is perhaps not so extremely important. Well, you nearly made it, ladies and gentlemen. Katanya udah hampir habis teman-teman, sedikit lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk, mudah-mudahan nggak bosan teman-teman. Karena di akhir ini akan ada hadiah teman-teman. Unsur musik go. Diundi t-shirt. It was not for me. Okay. You nearly made it. No, there is something that matches perfectly in another way. It is complementary. It is not an alternative. It's complementary what I told you before. Ini ada yang lebih penting teman-teman, ada yang penting juga teman-teman, yang tadi kita udah jelasin, udah kupas semua dari awal sampai akhir. Ini ada yang penting juga. And this is Subarasi. Yang penting adalah Subarasi teman-teman, jangan lupa. Kalau unsur musik sangat penting, Subarasi juga sangat penting. Only a few words. We talked a lot about the immune system. Nggak banyak teman-teman, cuman dia mau cerita, dia terkagum-kagum akan kedua produk ini teman-teman. And now we have something which helps to improve this, but in a completely different way. Ini arahnya agak berbeda teman-teman. Kalau unsur musik arahnya ke sana, ini arahnya ke sana, cuman menjadi satu kesatuan yang sangat baik teman-teman. And this is something really. When I first read this, I thought, well, this is nonsense. Waktu pertama kali dilihat, kayaknya mustahil banget ya. But I must say the scientific papers about this are really convincing. Tapi setelah untungnya di Jepang ini ada paper-papernya jelas teman-teman, bisa di Google, bisa dicari. Waktu dia mulai pelajarin lebih dalam, sangat convincing ternyata teman-teman. Sangat meyakinkan jurnal-jurnalnya. And this is about the marine placenta. Ini tentang marine placenta teman-teman ya, salmonophyte peptide. You all know, ladies and gentlemen, and I as arriving nearly here on the right part of this. Ya kita katanya dia bilang umur dia udah hampir yang paling ujung nih teman-teman. I know this better than many people in here. You are all young. You know. Nggak kayak kalian semua muda, energik lah teman-teman ya. You know not about this, but Pejuang kondisi jiwa. from 40 years on, we have an important decline of hormones. Even if we are not aware, and even especially we men, we would never say that it is so. Tapi sayangnya teman-teman, umur 40 semuanya akan menurun teman-teman. Di dalam tubuh nggak bisa bohong teman-teman ya. So all this is going down, except from one, which is cortisol, and you know very well that this is catabolic. Kecuali kortisol ya teman-teman ya, dia nggak akan pernah turunnya nggak drastis. Which means, on the long run, it will take away power. Kortisol Di mana semua menurun akan mengambil semua energi juga dalam tubuh kita. And so we have, if we want to become healthy and for a long time healthy, remember this number I showed you before. 59 is the average of. Yes. Ya, ingat umur kita tuh sebenarnya 59 untuk kayak hidup yang Berkualitas. masih berfungsi full gitu teman-teman ya. So if we want to fight against this premature aging, we have to do something with products, no matter what it is. I have other products, but we have here something with outside effects and with good effects on the whole organism. Jadi teman-teman yang sudah yang udah mulai deketin 40 ke 59 gitu teman-teman, kalian harus kalau mau tetap energik, mau melawan aging teman-teman ya, Anda harus take produk ini teman-teman. And look at this, what placenta does. Lihat I apa deal yang- with placenta products, and so I'm not dealing, but I treat. Dia ahlinya produk-produk plasenta teman-teman. And so
this is all influenced by placenta. This is enormous. Ini semua yang dipengaruhi oleh mengkonsumsi produk-produk plasenta, teman-teman ya. Which means also that you save money if you would replace this all orally, for example, or with transdermal systems and so. Imagine what you might spend for these things. Anda dengan mengkonsumsi produk ini hanya ditelan, teman-teman, Anda akan save uang ke depannya, teman-teman. I do not say that you Maksudnya can. dari segala penyakit ini, teman-teman ya. Mencegah gitu ya. Oh, okay. Okay. Yeah. Correct. I do not say that oral replacement therapy is not good. I do it on myself, by the way, with bioidentical hormones, and I wish it would work a bit better. But I try with marine placenta now. Oh, Yeah. no, but Dulu just dia coba, ada satu produk yang dia coba, teman-teman, produk plasenta juga, dan dia berharap rambutnya tumbuh. Nah, cuman setelah baca ini, dia pengen cobain, teman-teman ya, SOP ya, teman-teman, teman-teman ya. Karena banyak testimoni rambutnya tumbuh, teman-teman. Dia kaget. So just to give you an impression of how large the effect of this product is. Ya, jadi efek produk ini meluas, teman-teman ya. Unlimited sebenarnya buat kesehatan tubuh kita. Yeah. And never forget, this is one of the final slides. You can wake up now. Ya, ayo bangun teman-teman, ini final slide. Saya seger nih. This is extremely important, and this alone explains Ini sangat penting. Ini menjelaskan semuanya, teman-teman. explains the role of cortisol and Menjelaskan informasi tentang kortisol cholesterol, for example, in this whole. dan kolesterol. Foto aja teman-teman, translate sendiri. Last scientific of Nah, ini yang paling quite penting. last word. What is in the placenta from this fish? All the essential amino acids. So that is something extremely important. Ya, dia sangat terpesona dengan data ini, teman-teman ya, bahwa salmon ovary peptide ternyata tertinggi, teman-teman ya, dibanding iwan placenta dan placenta mamalia lainnya, teman-teman ya. Ternyata salmon placenta jauh lebih baik. And one thing I want just to take out, which is lysine, because lysine has an antiviral effect. Lysine as an amino acid can help to fight viral disease. Lysol ini, teman-teman, sangat penting. Amino asid ini bisa membantu melawan virus, teman-teman. Jadi Anda harus tingkatin ini, dan ternyata di SOP tertinggi kalau pakai, teman-teman ya. Untuk The only thing that is different yang berbeda adalah is the lack of cysteine. lack of cysteine. But Tapi- as you will see, there is glutathione in it. If I'm Yes, right, no? tapi ada glutathione. Jadi menurut dia, sayangnya di SOP ini kok sistemnya kurang, teman-teman. Tapi ingat, di dalam ini sudah ada glutathione-nya, teman-teman ya. Which is the most important detoxifier of Yang- the liver. Glutathione sangat penting untuk mendetox liver, teman-teman. And so Dan there ini are ada paten-patennya ya, patents. teman-teman ya. Produk Subarasi itu ada patennya, teman-teman ya. Very great. Ini yang bikin dia terpesona dan dia mau datang dan mau cerita malam hari ini, teman-teman. Ya, katanya Anda. Nearly. Dia pikir kalian semua kan tertidur, teman-teman. Tapi ternyata, wah, wake up semua. Tepuk tangan untuk diri sendiri dong, teman-teman. Ternyata Anda nggak terkapor seperti itu. Karena dia kalau bisa ngajar dokternya capek tidur, teman-teman. Ternyata cuma dokter Yudi yang tertidur. You have all to take Utsukushi and Subarasi, of course, to wake up again. But never forget one thing: Ya, the greatest medicine of Yeah. all is love. Ya, teman-teman, jangan lupa ya, teman-teman. Greatest medicine adalah Terima love, kasih. teman-teman. Terima kasih semua. And this to Dr. Beatrix, who did the utmost to help me here in Indonesia, to bring me here, and she did a remarkable work, not only for AFC, but Terima also kasih untuk Dr. Beatrix yang sudah memperkenalkan produk ini, memperkenalkan dia kepada AFC. Terima kasih untuk malam hari ini. Ini ada bunga dari dia, teman-teman. Nah, ini untuk semua teman-teman AFC, semua keluarga AFC yang udah mengundang profesor, dan kita semua tahu berarti sekarang Subarasi